carton malien be do nga société kono parce que baramada beni de il encore de deli go blamadi dogele nyagwen c'est-à-dire beni ga milieu do beni ga domaine do domaine dans une documentation domenta garaw dans une explication explicata garaw la c'est mandem peresi nyana meta ga shije flanata wa anga fola ni shije sabanata anga flanata malado anyo ga affaire fo ye ano yoro malado ko madogo mo shila jamana ngono malado ale kunye c'est-à-dire malien muso chenyi mbaye wala ale ga ko jamana ngono nala na do nyi na nyera ko mbo yiro la folo nyana mena do c'est-à-dire mamadou ga kumala o kumala malien atoro malado ko yi MJD de Chester le no la were ba be kalama nye dabaraba ne baraba do sorobi olubu gwa dabaraba ya ne baraba ya la ko c'est-à-dire ko MJD galoneta ko goda malado la alibi olube yoro niveau de la comme mali kono sisa galombe de la ki tara drogo affaire la malado dunga tiki to gute jo o comme malado juru de bina ke malado sino ro atuna se ga bo asomo atuna se ga bo ga foko tiente o kumala aga jugement ku wakanga ke mais jugement reporté là jugement reporté là parce que covid yere galen ba mbolo ano otumala bine bebe seni be bolo kan donc alibi adatu gulembe ano folo ko sur la mi fait o yere be am ko drogo kodo o MJD yere ko kamese ka wuli ko kata foli ke nga nanfigia kadi ka wuli ka ta foli ke be ta foli ke femina ka sekini côté boala o nanfigia foli kadi foli mi kundo to e drogo ko e tiere la tagali ko be ne ma de princesse mais gambala ne ko njate mine ka adresu mine ka ni yoro wula ko yere ma janjo na ko tani nga segite berani foibo wallahi akadi nye malien diala ka tabiye wo malado o yoro ni ngoni même si ga wari kumala enfanta ou ma fin sur ala ka dua ma ke ka ne ga bada bakoto fraka c'est pas grave mais ne ko ni me fait ka wuli ka tigi fo mais ne foli njate mine ko il y a affaire de voilà ça c'est grave c'est compliqué ne ka niveau là donc j'ai miri j'ai dit ah fima itiri do kumbo chila achemai donc malado fle wakati mina abe fangala mogo ga bolo ga alibi asola komi fait c'est-à-dire okonye foro yoko drogu go affaire do donc amunu kum baneno ga mogo ga appel ta balmamso ne bara bami kumbale j'espère que ye wardo soro ka frande ko ngi i koromso de memina depuis e ko ye wartigi de ami ye français en folo ga na bidon i koromso teknie ne bara baya da bara baya la c'est-à-dire ni mogo ye woleli kunge ku bera se monte bi yere ke dusubay ki ne ki se pele mogo kun atene 600 ni mogo ma fara nyogo nga sano kana se muso ma ga nyenyi ni ko mbe da bara ba ne bara baya anyi ye français en folo ga na muso labi état du mena anyi ye yara anya bala malien vibetan de toutes les façons mena do vi on a de gora ko kuma fowe wari no man kada be ni afefe guru bone ala bamako ala kanichi ga wari boro nyini ni e wari boro yi nyela dungu ibe gien na tiga ko kula ibe nyina beko c'est-à-dire an yera fe malila nere ma do ante éducation ere kuma fo blentu nere ta do amemi fo concurrence de be Bamako fait kele no ka muso senge Bamako e concurrence di en fari sogo tan sama ga na serum na ngo kanga tan c'est-à-dire na ye kar masna de bazen ngo kango bazen do na ye kar masna de mobili kono fante do mobili kono na ye kar masna de oni chemunu bo fante to chow nyini ngano bo c'est-à-dire fari bu sama ko jugo bibla ko kebali kela mandem persesi mangando amena do Bamako wambo kwa vi ko na la oyoroni na sisa kano nyefo ye maliawu aw yere ko ni aw be ni e jamana ngono Chai madugu mashila. Mamadou yara. Chere la warkadi muso tonyo main denterke. Muso tonyo main. Kana muso tonyo ka sebi. C'est-à-dire ka muso utate. Kolu fara nyogonga. C'est-à-dire kolu jaja yere eti. C'est-à-dire olu ka vi u bebe chen. A bebe chen. Au bomaro muso manu ngoko au nyetana de wari. Kanga fodro ko wari ni be mugodo kuna dron bomaro kono dron no sae. Wa uga wambaya grupo munu sigile no ko c'est-à-dire ko ton ibe ta so we ton na ton ba ereke mo mi yere ton ba ere che ibe ta so we ton de mi nga ton wari sara ya ka chani ton de kuru duru parce que a che no bebe bo obe teriala obe jela ko ton uni nyogon che obe boy uni nyogon kamale obe boy wira de bu sigi ton sigi yoro wula ka sa kamale enjoy ni ejo we nyogon nga numéro passé yoro la ke na figi ba bebolo Bamako tere muso escoro ba bebolo Bamako tere muso sakita la buruto duna nunu ani tere muso jugwa papier nyimina nunu bu bebolo donc wule to yala nyogon no fe karmas na nini karbe bo oni ni mebo ou kwa vie de fleur Bamako c'est-à-dire kalante ke blé akilina tout la ku kwa vie nyanyini foi
Malien o amina do o kuma mi ogum kona la kano fo we yoro baw yere ka kuma erete ante jo an baw ka kuma kuna parce que baw ka kuma sisa no mali kono na la non ah mali ne ta don aw yere ba to ni bela chugum na ko mali ka sumayo sadiri bogotigi ni furu bali bamako ama furu de mogo shika pa pagata kuna sadiri ki u demso chekain u demso formu kain sadiri demso jole mogo nyegoro u jochogo ya chekain c'est-à-dire ubu bata ka bo grande famille na kata bala loger kerefe kamale nga warla de wa baba doko kamale ne kelenu ko loger de wa bay meta fitiri tete bateme e misiri la c'est-à-dire saka fote baba e misiri la ika banu ne bu ni koloshu de kare gono me u ba do ni alache u ba do ni krache c'est-à-dire ko demso nunu ni kameleun de be dawo we so mi ngono kameleun de be ka sara wa ate ku mogola iki da do ala ka fo diena tike in konona la c'est-à-dire ku de me yere fere lo bi faneni ki baneni c'est-à-dire ki danga ki bla dien fe man de presesi mangano an baw bola sabe fa ndem senu wa ke mu ye dien wono parce que baw yere nyine na wa kan éducation mi impliqué dunga faire ba wa société kono bi c'est-à-dire o ede ka nyogon nege ka nyogon bla diena ibe benye c'est-à-dire ubi kode ou te fe kata nyefe de nyenwa de ni kongera si fou ou de umbu to la demseni numbeta satin ou bi obu to la bamako yoro me kuma kele fo e bamako wartigi nunu wartigi mbebe nyogon kalama bamako wartigi nunu fleni aw musomani munu ba milie ko na la chan fa bawlo ibe ta suro wartigi kele na terge na dogoni no terge no kongera ma u bebora ni muso kele parce que wartigi nbe bido nyona tikodi wala mene kuna ka teme ka na o kongera siga abeni muso no fe do ba le ka to muso fana ta ka kulushi bola juste à faire le kulushi boko ka kulushi bola ko le c'est-à-dire 1 million 2 millions 3 millions munu be duma abana ubo de yala bala ubo de voyage mondial la ubo de saki bata la ka yala ka jigi o kuma la hali mo munu me wolo olu kofe olu fana boloko ni de vie mais vie be regret parce que taka natala singa natala mande persesi de mangando bon aw bomoko ka aw bebe ndo parce que anga tiere fo ni madu yara une photo blale musulman chama e confirmation que sadiri anolu be nyoy awa nyoy yo no kwa jene ya question n'est pas là-bas de ayo voisin nyoy ni jene la mais kwa do ko furu to la de te ko inke kunde doro c'est-à-dire ka o mne ka awu samba dia mais aw furu to la te anye binta doro kuma fo ano binta infleni malien binta imadogo c'est-à-dire mogo la mogo munu be ko milieu konana c'est-à-dire ube binta indon binta imabo c'est-à-dire ka foko fama dendo do ou bien ko c'est-à-dire ala mona wartigi dendo ni fendo uchela non mais c'est parce que elle est belle c'est parce que binta est belle taibala a chekain a représentation ke chugo kain o dien dugube ni muso ni kain iga kain avec plus d'ima pour que ikata nye fait mais sauf que au Mali ça dit muso ka nye ou ta donc ça exploiter chocolat parce que ou be bin de direct prostitution ni kono mais degré ou drone ba prostitution na sinon ou be bin prostitution ni kono sinon dien dugo ni muso mi kain ni muso mi chekain ça dit plus si do de be di me ka vilo ja ku ya di ça dit be avancer do so dien dugo be Mali ta de na fatala parce que muna ou be jigin prostitution ni kono direct ni flani chenyena mamba kumen deni no fe ko binta chenyena mamba chen ba fe chenye mobili sangadama c'est-à-dire ka yoro ta kana ba bla kono chen joli no naka jena tige fembe e ala malien bogo tiginu hein a te changer faut ko sa au bulo ko na ke mi alni mo mi opportunité ta ko do teke no opportunité ba okoro au lieu ka ko opportunité saisi kato o tigi no fait c'est-à-dire faut ka taso tigi ga furuma ali chemi nkale no ga ni denita cheng me fait ka sérieux de kene parce que beba no malien chela abe douta romna surtout wartigi aga douta ka tigi bla du kono na la ka mobili di ma iflonte mobili mi ngono ifade o ma do mobili mi ngono ebe yala o mobili de kono e no mobili de be bamako yela ka jigi kita c'est-à-dire ki bla appartement nyene mo ngono kita ki bla sa fe yere nyumana ika titulaire mu kobe ina maki eche musumanu ate awere ka intérêt ala ka madoni sa hal no te che mu fe che mi mana se ki ta ki ko ki je ki bla ifade on sa fe ciao quand lu tromper ça ciao quand lu tromper ça akano lu tromper ça ayo do lu ça o lu nyum ko ya do ça
O tiabo taliba bela la katayala jaja. Ale fana ni bala ni jarabire ni Mamadou Yara indi. Ayi makon. Parce que faut faire nous yira di kedengele. Ayo chota. Ko inga teli yoramna. Meta ta insisa. Ula mbetelia. Jaja. Ale fana ni fo itali la. C'est-à-dire ko ni Mamadou Yara. Ni du Mamadou Yara ifle. Bamara musomani wamba chama ba don, hein? Parce que on chama ba be ambo wira nyana uto unye. C'est-à-dire ni fle ni eta. Ni wani nene kadide. Ni wani mana ajukuna yereba to yoro fe ni me fe ko tako o jugola usamba diadi. Me ka fo kabe dowere de kwate dowere kode. C'est-à-dire no usamba diadro obeteme. E binta ini cho wabo kwa viola. Okwa villa fiade ola. Binta de fle ki panga tuguni ngo kata Senegal. Qui panga tuguni ni Mamadou Yara ngo, c'est-à-dire kata Senegal. Parce que aboloko ni mena furu de ni dunti ni furu. Ni te ni furu ni mena klengela parce que ni muso ba ubolo abolo sokone. Ni ketote ki furu ni mini ka temps perdu. Ni te ni furu ni me clé de baila. Ni te ni furu ni bi to tien ki di diama. Ni te ni furu ni ti fela mo nyena me. Parce que bra madame muna, ele se turo jumena. Eni che do be couple la. C'est-à-dire wari bo che kuna. O che ga mobili nyena mo di ema. O che ke loger ka nye. Ke bata katani oye. O be fera sérieux ke ni wari koti la. Fini koti la, iye chogo chekai, iga baraga roni bibolo, ibe takana mogo mani iye chogo la, c'est-à-dire ibe jam mogo iye tento. Pourquoi? Ebe kla ki pan ki beta tugu mogo were ko tuguni, c'est-à-dire femi be milie kele wartigu bebe nyogon do bamako, wartigu be dimine do nyogon na bamako, nyogon nga muso nyini nyoro ta sinfe, che bamako muso manu, au te mire ou yere kwa klisro yere sa segiso semba ou ye, au te mire doni. Iba malia musomani drone la musomani mitese ka mira ka villa musomani mitese ka villa tanye ou te foi don basé bado c'est-à-dire une toro ka fo samara marki mata mais ou be mune créer il y a que dalle c'est-à-dire ou be wario war soro a bebe ta fien de fait projet tout bolo kungolo tout la aide ou be bita la dro ou be bita dia de la machine me ke choko jume a malia musomani te a aklina be mina ama malia te mestarial ay malia musoman ne mi tchakay ou bien mi me se ka baliga yele sanfe aba ya tgiga staria te babe ke du jour au lendemain de parce que muna ou te fin demander ka ça dire ou te foi la ben abla chino nyebe bidron la mi entre muso benye mele ni kare be ni mbata ni be ni fata ni be ça dire ni centra tambolo tra ubo drone sinon te foi do e be minyo yele wa ubolo ça dire ku be la bem na ko sexy de a premier degré ça dire ko nganyere di bema musomanu che bete se muso che bete muso ko kenyo ye muso che no be na seri me ka dawla ni ga jilmandi a bebe bam pipe po ite wuli mi ko fa dane be ko man de persesi mangano atale fle na ga Senegal janjo de la c'est-à-dire ni Mamadou ni adu ma do ko côté dugu ko fana na durundu ka durundu Dakar kana to durundu bamako ka confirmation ta ka to di chema c'est-à-dire mi mu ya ka titulaire c'est-à-dire ko ta ka to do ma confirmation o fana ma flag o fana ma sabake o fana ya fumale kan de wor kabo ana bakun lojole no boloram na ofana ya fumalgan de wor bintai ka aflikene ma mobili mi kumba bolo e fade umba do ikme bolo mobili mi na bamako e fade umba do be mobili mi wono ni te nyo na chama unte do mobili kono chef le ko mobili mi na la o mobili papier ko ere sadira ko me fe ko mobili papier ko yelema ko ba yerema sadiri police la ta ko be boro la o do wele ta wele so bolo la mais aller de échapper la belle tia ka mobili récupérer bon ces années fleni Mamadou Yara o muso do fana be o fana kele no ka shenta wuli ka jo kale ba ka furusa ne muso parce que kuma na bla jamal o fana kele no ki fasada ka ba ka furusa ne ba ou bien grand serdi ou bien ne dogondi iti sigi ga furula Sulema fusani demba e bama wa ene iti sigi ga furula ni wamba nunu te furu kele nkodi isigi ga furula imi ni ga furusa ni wamba nunu no fe yaki yela parce que abina laba jena tike wamba ya fudela ibe bi ga furula e dusu ka silembe boy ga furula ibi na kibi sigi kele fe Sulema fusani demba e kui chago ina Sulema fusani demba e kui ni benami tala no ya ga ko dogo ila o dogo lento ni mi na fianga ni be se ga bagabaga mi ga bagabaga ke mekaniga mina ta ka fo kibe bombu so were I kana ke baba go beni shubaga ya indela baba go beni terejugu ya indela wa defa uni muso nu me nyogondo defa uni muso nu be jega ko ga nyogo fe defa uni muso nu me nyogo so ko nyaga ron ni dengu ni ngaron na ibu ye koromatika lulu la ko nyoga mina uni ko nyoga sheju sa fe nyogo koromatika lula e che muso auta were buya doni che o wa se go bunya sa
E ala. Muso ko pouvoir be aw de bolo. Ato yere boya doni che wa se ko boya sa. Na fura Bamako kono. Imana fe ko togo doni bala ko min bala sadiri. U be palo la ni che nu nyonche. Wani che sadiri malien che de te muso bonya ni dinya na tike che be billahi tale an fawwa aketo. Mais malien che de te muso bonya. Ima watigi nu ni obe sadiri abetere. Mais watigi clanche be sadiri ma muso ere fle fin parce que ba be soro fu falaki. C'est-à-dire panga purutinga chaila parce que muna tere muso obe na wada ko wa doni be che nu kuna. Sadiri na e che nu ja Bamako ni tere muso be da uni ba be da uni ba dogoni be da uni fa be da uni fa ko be da. Sadiri ni fe u ja Bamako obe se ka ke musumani na. Hali yere na ni tere muso kana présenter ou là wallahi billahi tala obe kla ko tere muso kelen tali wolo dogoni no shin la ko jo ke e soro enu be yela ka jigina nyon fa obe tanay nyani e kana i chesiri andala c'est-à-dire aga dija ite ta ga dija nyininga o ya shi ban jamana ngona no fe yala la o fleni imaro fana nga be muso nyumani ne kwa a John ne be ko muso nyumani te a John be ko muso nyumani te ai ni fana le koni ne aka jinyena tige beba ani ni eminge kanna be samugambo ko ka dengo beboala me kali shini amajo jamala ko odeni ale deni wakayo re ko ni wori la ni efuru nyina fe ka dese ni yera ba fokale furule no duguma ba fo jamala ka o furulente e ala John ba foko nte musonyumani John ba foko nte musonyumani John ba foko nte chero soro sadiri ka tu sigo chega vila me aide vi normandoro wari ka soro dron wari bla dufa kono sadiri uga wuli dron ata yala yoro la sadiri wari fulama Bamako muso yere be fe don atoko de ko wari fulama mais c'est-à-dire ka wuli ka barake ka wari do soro ayote ka fokali ko bu profiter ou ka chenya la ou bien ka beauté de la c'est-à-dire pour que ka avancer ka ta nyefe ou bien ka projet do derrière à long terme até awa do foni yena mali bogotigi nuna bani musumani nuna ko munu yetoko soro ko mi sera avancer ayere ko mi be ka dépend yere ka propre la sa awa do foni yena sa ala krakama ay téléphone doron ka fe na réseau kan ou bien ka fe dona duguma c'est-à-dire ka chega ko malien den do c'est-à-dire ka sera ka fin do créer ayere ye c'est-à-dire ka be ka balo fin de la ka magote chela c'est-à-dire ne ko ne be kuma sa ni ne pays mo do ka kuma fodron ibu yo be dimi quoi wa ko fima non iben tagata ni compagnie na mais apprenez à être indépendante ça muso chaye molwa sa cha do ko na fateni jena baina do sa cha do ko chouto bunya ni kanga sa cha do ko ni fama imbe dabe flekele ni la cha war kadide wallahi billahi war kadi ni mo ya foko war mandi fen beni ala krache ye galone tike mais fen beni ala na krache ni muso ere ka bunya ma buni wari ni che imbe yala c'est-à-dire 5 millions ke mine c'est-à-dire ke dambe mine ela 5 millions ke mine ke ga jiena tike bela jaba 5 millions c'est-à-dire ke mine Keta keke mofie ka wari no ma mineli ja mais 5 millions me wakati jolle ke bolo 5 millions me mako jumeli nye de aye na ni kameletika wari na be na famille nje moko yeke c'est-à-dire 5 millions beta sans faire wa utado parce que ateseka do konyene mana so la jene asra de kan jene a chejugo jene a chenyuma asro lo sra de kan ni che ni bamoko abe tokotigi don c'est-à-dire akele wara flene ni fana ya ka moko do aw be de be yira bio ato be no c'est-à-dire aw to we no wacha bo akomi dam ne le fleni o mo fara ni won o bele to ko bi na yere sorano kelengele o ko la na to ko fara fana ante toro ni fana ya ga mado miss you voilà ni fana ya ga mo de wa o kelenya atetu ku muso kolongo zinde ai atetu ku muso kolongo zinde memi fo onyena muso kolongo ano nyama derega nyoy no fara na kata gauche fa be fara be ta droite fe atetu ku muso kolongo nyengono boyebe ta soro ni muso imbe fleni watigi nyema dobe ni bebula ni watigi te iba soro che dobe mi me ki debrouiller doni bebe ni dobulu o tigi be fera série ken we me unyeto la de unyebe fen fela o vide lixindi unyebe fen fela o ku yere fo kata nyefeli unyebe fen fela unyebe doro c'est-à-dire ka to gauche ni droite la che uni nyogo che doro abana wani chekele ni be kla ki sikitugu ni chekele no bu siki gerena tuguni c'est-à-dire Maliente te dovera foshike. Ni te menadro ni dogo ko kuche ko karmas na muso nyena maine ke mega John ni bita wa chali kunisho ne te menani ni tanto. Ni muso da dija ne sanjo ligan ni ni to jugu bela. Ne da black karmas na ata sisa. Abato la misha mi morasa. Ni wa ne ni ke tanto fambe fe. Ne ni blade karmas na ata. Chote muso wa fiate sa.
ni fani mbache no ye muso ka fierté di comment na ke chukwa la dien wono c'est-à-dire adama de yere ka intérêt be rom na be tani uli abe sugo fenfela o lixi fula mali machine mumbo nya o chite sikola o chite o sigi ga miri ola c'est-à-dire abe clé plaqué ni panga pour la clé plaqué c'est-à-dire au ye chukwa chemai au franchi chemai aduma don ali ni millier ngaradi ko de be kla de garade di il va kla de garade do il do la ni mo mi adam na nyo fe ni toro tri fe sérieux là la ibo to la ibo choko benye il veut fouiller il va fouiller il se me voilà mais non on go ko na bed gabo car mas na joy o ga car mas na joy car do me job ça fait car ga bossi ni fonga boni ni ngani bossi ni fana ni bossi ni fonga boni ni ngani bossi o la de o be so ga ta subhana jowle sigi sisale c'est-à-dire subhana jein be ko na la ameta tonchien mondial la de encore tonchien mondial na be kamale best be kamale be ga kamale be sunguru e be ga sunguru e be cheni be chebebo voilà ni be betereke ajila olufuna bete meni nyo intereke ajila wa videdo wa ba unyebala wa fa unyebala parce que fa utale no ku loger eli ala chere mana ti fani bata ko loger e fani babse ka mufo e furu ko la ko kana e furu e bane fa be se ki sigi ka mo sebe kan jume fo che ko che be bane fa ka mo sebe kan na me ke ta suri la non ti ba do ke baga malobora be bo ale de bolo e faga malobora be bo ale de bolo e ba na te se ka le wole rega mo sebe kuma fa le folo kuma te I fama o ti be continuer te ku ta ku blay no ni mi sara domina chogomina c'est-à-dire o do o sarate ni mi continuer la fana o fana continuer la aya o vazige wa chen nu to furu fana u be klara ta muso de oro de furu muto e o muso munu bu ga furu kono ale muso nu tonyo o yere munu be kenema o tuna furu ga do c'est-à-dire shi be brintita aba to no be ta gien mana ko be ke de gauche à droite o be gien ni la harabe toro et puis après c'est pour dire quoi faut chiter malien muso c'est-à-dire Ambawa aketo mais faut être malien jeunesse kungola c'est toi musulama nyanu ka profiter cholo te profiter de cholo be profiter la faut ku kolobo ku ba aita ka akota boti do la akota bamogole ka akota le owe chogomna awa exemple ta moko kelendoronga malien milier la ça dire comme mo mi la ni showbiz ou bien comme mo mi la na ka bote ou bien comme mo mi nana ça dire qui impliqué c'est-à-dire fama wa milier ko na la ka tigi sera ka kodo ka yere ko bika be ka balwa yere woshi la kani chete ble kani musote aga kelindoro foni yena ate et pourtant européen ni pays au pays hali pays wero ça dit n'te ka Afrique pays d'or to ko sino aba fo ki be ka comparaison ngeno lu nyongo chemme ka soro tien le du ça dit ibaye mo be baliga ke ça dit go mannequin ou bien ga baliga do milier sugu do kon lebe singa ye tento olu be tafuru chenyele mambo mako wa jena tega nyengini ngaba hali ni chenu nu sara shini ngena u mako talo wa vire sile no ga ba wa bu ga vike ka continuer kata mais en ta ça dit solution tanye solution tanko die dongo don an be cho no fe ka yele ça dit an yere ko ni tay mi malla dron ça dit ni karmas na dron so ta wodi kaskari neke kar fana neke ni fana neke ni fana neke abana ni mini ni wakati la ni mobile marketing mene bolo ne kume ni so marketing ngono ne ni fe marketing malaga ba ça dit abana le reste là ou mo côté fin fouchi là ça dit ka foko furu bina ou bien ko were fama no mbu shiba ka kulenga ola malile aba foni de afoye billahi tallahi fama no mbu shiba ça dit ka ko baloy ka utampone oni nyonche ça dit mo munu be aw fe no lu be fe ka do ka villa lu be bo aw baloy anu ko na la munu be ka ko baloy ka o file o ko jalanga wallahi billahi la klaka laba aw de ka nyekunga wa be ke benye wa linyena wa aw yere da mo de be klaka o siki ka yele nyongona ça dit ka boni nyon ya no kilingili ça dit bébé profita ka beauté la fo malien muso bébé profita ka beauté là pour que ka avancer ka tanye fait fo malien muso te profita ka beauté là de beauté de be profiter ou là parce que be bali dro be ta do produit là ni frota ou là ku kono furu sigu nyama ibe bali ku yete ento dro ça dire be sankele nge to be beda dro ça dire sans clancher là be singa bali ku yele malente ku ke transformateur sugu ya doye ni nu be na kare kuna boli bi faka iba fa ki ku me mi photo jolé ya fait côté bon oyo ko film bani pepepe abe continuer tant ça dire on te fait faut chikere o yere jamana ngon abe continuer tant et puis c'est plus il va fort koni chebe sungru tire plus si mali muso be nyama ki kada o chesugu de kanwa
C'est comme si plus si, c'est-à-dire, tchèmi bou maltraité plus de. C'est-à-dire, malien mousso be nyamaki kadao tchèsuku nunde kangwa. C'est-à-dire, tchèmou bou ni data sumakane. C'est-à-dire, malien mousso de be nyamaki kako tchèsuku nunwa jeune fille nunu. Tchao tchèbou fait. Ni on dem nani woro ou fanou babo tchè dala de koge. Quand nous demso valeur kabo. Demso y meto valeur boya la demso y shibe bantinga to a placé ou là ino. C'est-à-dire mo tama alibi aye samu wangani dija mi. Na ma pratika dija nyini. Iba so alibi dija imba se inflaka chema so ka dija infuru. Wani demsani fitini mi fana flena au bolo ta bintai. Bintai fana beto ni nata. Ni taka yele taka perenga jigi nata. Abela train de vie mina. O train de vie be bokotile nga ba bolo sisa. C'est-à-dire a garadi to rebe jigi pasa abina tatugu mana mo ndo uriko olube mana clé fla ni saba kala atobe degarade gata c'est-à-dire aga jena tika ko kan avancer ka se oro la atese yin oro la o ye diena tika ko de somalien ka bante pe ne bo segiso kuma sera wi fola fe awre kume demso wula segiso ni ma chenyi ni nga fruite bo mais bi aw bo wera de be c'est-à-dire aw kwa uruletita ka ngwa fe un beche ka bo kwa grande famille na ka tu ongo ka tansi kamalenga dugo wuru ma bota mama bo wani mo da no o wuru ko no tamakula abe bo ka dieni la hara jobulu wa an fe ante vie africa an yere ka vie la de an be vie au dépend de c'est-à-dire ne babeta ne fabeta me fe ndo ni nga keta me fe ko ra keta mais est-ce que ne rabe fe nga vie ga ke chukumna ne bo do mo shi magota demso ka vie la mo shi magote de mega jume shini mais demso chega juguna ka bo shinga bo me demso la bomba di choma pour que nga daro soro c'est-à-dire pour que nga wakele wakeme soro c'est-à-dire de ça on va changer kungolo la c'est-à-dire ou betan disiru la obeseli ou be sega stafula ala wakbaru c'est-à-dire ou be soro ku seun ta ko lufi jabi la ka tega ufin jabi la ibe ala kaliki mo be mo na jena tika ko ki ga do nyina fe ko ni musoro ba odudu che ça bobe chukum na comme c'est abi chukum na musoro ba o takadire na otra ni srenga ni fana ubache na obe ala ka sira de ka como wera ko te ko be ga sele ala di na otra ni srenga ne ni fani bache na obe ala ka sira de ka parce que jene a wari mo ba mo te ko du awo idemso ka jene a wari e mante ka du kuma te ka yele ma idemso ka jene a du konala sadiri yele dumaro ko jene a de du yele dumaro ko wuru mabo ko tamama bo o che mo na ke ka fe ke din e mante ka loger o ka mais obe loger ni mo ko kuma no la ka yele la ka bora aw demso be furu choko duneta ni chenu ni ekulenge kala uri kata ga fowe aw bo mo musumani mbe no be panga pour la de toute la façon nge abrebe ni no mo chenu no be ko mun ko wula akadi awye mo shitina fo yena kam mana wi chenu no be fe da aw kan jamana ngone akada wi mekele ngoni nyera tale fleni kana dauma na ya usigide ko be ninga furu makono klebe bowla ka la khala bowla no c'est-à-dire ni keto tega muso furu bi ni keto tega muso furu shini ni muso ba bolo sokona ni ndara te jo aka ko kalo na muso nyena ere folo ere abe ko munge adate jo la amuso ere nyena folo ere kuma te ka fo c'est-à-dire kabina aw furu ko ladu ay continue ko view buy ha ko war ba ku ay continue de agoto ko view halaki ene ko wari ba kuna de wari kunte na fenye owi wari sente na fenye owi wa awde ka diena tika be mne ka halaki ka bantin pepepe mandem peresesi mangano madu jara nyera fle mamadu yara nyera fle na obula oba do fefe ba womba ya yele ka ninga womba ya jigiga ba makoy oba do donc oba yele ka jigine ni esababo lenga na dawo mabishuna no akachani sabai shen biolo blanduru parce que ni dono tula no amatemeni mo mi ore ka jugu mande peresesi mangande do c'est-à-dire ala tade na len talen fle ne tangano ta ko chote ayo continue kwa ni vie fu salen de na bamako de aw kana wuli ka ko nyanyi no yere de c'est-à-dire bara mimbe aw yere na fa ka so cheka warte muso ka warte de ayo vasita yere nega vie dalu da ko mi drogu fere wari a beni ala che yoro drogu bi ke fenye c'est-à-dire sankele on ebe blay fade benye a sanflana drogu be so ki ta ki peren i fade bebe ta ki tu joro la wade awani jakuya vie créer bamako de a jakuya mobile kono do kle ka nganya de a jakuya appartement ta ka ba wa tiruke nyega una de en tant que mata do ka tiruke nyega no na chen nta obunya en tant que de awa malo bro ni meta chuwa wa damina ko la mata do o kono na lake chen nta obunya en tant que o ba labo de ka ta obla lake be like talo ba ka bulu ko fefeni wa umso fule mana fa kibe sra blan lake ne kam so yaki yere la iski ga furula ha voilà mo mi furula ni mo ma furu c'est pas pareil. Sunguru ni muso fule c'est pas la même chose. Donc muso fule c'est le mene ki munu ki sabali. C'est pas parce que ki chebe bokata bebe malien che donaka yala.
Mɔgɔ si t'i furu siri malien cɛ ma k'i t'i sigi ka malien cɛ ka yala yala makɔnɔ o cɛ tɛ o muso tɛ mɔgɔ si t'i furu siri malien cɛ ma k'i t'i sigi k'a ka janfa makɔnɔ o cɛ tɛ o muso tɛ wala ni min furula k'i furula waritigi de ma kungɔrɔna tɛ i ka kule wala wari de y'i ka nisɔndiya ye kungɔrɔna tɛ i ka kule parce que i da ye de i ka da so ɲuman kɔnɔ o waritigi ninnu bolo i ka dumuni sɔrɔ i k'a dun u ka fini don i denmisɛnninw na c'est à dire u yɛrɛ bɛ tile ban yala la wanbaw nɔfɛ Bamakɔ a y'u to u ka taa wanba yala la n'u kala wanbaya yala la u bɛ segin ka na u dalen sɔrɔ so kɔnɔ mais n'a y'a kɛ furusa ye aw b'aw furu fo furu nɛgɛ bɛ bɔ u la wallahi billahi n'aw y'a kɛ furusa ye aw bɛ furu jamana in kɔnɔ fo aw laban yɛrɛ aw tɛ furu yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ yɛrɛ wa ni musomanin ninnu ta o de parce que a musomanin dɔw bɛ yen o furu tɔ tɛ dɛ olu fana b'u si ban na de olu ka diɲɛnatigɛ bɛrɛ bɛnnen don nin de ma olu bɛ wolo ka na diɲɛ kɔnɔ ka sa k'u to yala la mɔgɔw cɛ furulenw ka furu yobo yabali la wa aw minnu fana bɛ yala aw cɛw ka telefɔni wɔgɔbɛli la a ye nin ko ninnu bolo kan koyi ni min yira la o la a y'o kuma fɔ ni min ma yira la a ye tɛmɛ n'aw ka ci ye wa aw k'aw sigi aw ka furu la yen aw m'a fɔ ko siɲɛ ta de ka d'aw ye c'est à dire n ka abonné dɔ fana bɛ yen o fana ka sunguru c'est à dire o fana muso o fana filɛ ka kare bila tan ka taa i jɔ ni muso ye c'est à dire kare kunna k'a cɛ ka siɲɛ ta ko kuma nga muso yi cogodɔnw na dɛ a fɔra ko malien cɛ bɛ muso furu de fu nani an bɛ kɛnɛma n'an da gɛlɛgɛ ye an ma don fɔlɔ koyi wala ko ninnu bɛ jateminɛ kɛnɛma de fɔlɔ k'a jateminɛ koyi n'an bɛna don koyi e de b'i ka samara sen fila ta ka t'i ɲɛsin muso ma kɛnɛmana la ka t'o kunbɛn c'est à dire n ko cɛ ninnu ja jɔlen tɛ Bamakɔ cɛ ja jɔlen ma ca dɛ yɔrɔ ninnu ni aw ye ɲɔgɔn ye u b'a kɛ dabarabaya nɛnbarabaya ye aw muso ninnu ɲɛna a b'aw kɔnɔ ko cɛ ninnu ja jɔlen don ni fa ni ba cɛ n'u musow de t'u régler so kɔnɔ nin fana filɛ nin muso ye nin cɛ susu dɛ k'a ka téléphone minɛ la dɛ c'est à dire dɛ k'a ka sunguru ka numéro ta ka bɔ téléphone kɔnɔ ka sunguru wele ala ye diɲɛ don o don da a bɛ den ni ba bilen cogo min a bɛ den ni fa bilen ten e bɛ to ka mɔgɔ min nɛni cɛ nɔfɛ n'i ma farati o bɛ don ka t'i sɔrɔ yen nɔ aw tɛ sunguru wele dabila sa aw ka valeur k'aw yɛrɛ la sa aw fana k'aw yɛrɛ bonya dɔɔni sa i cɛ ka sunguru i bɛ taa mun ɲini o ka weleli la o m'i bɔ ka tila tuguni dɛ c'est à dire ka rendez-vous ta dɛ ka cɛ bila ka rendez-vous ta muso dɔ la muso ninnu cɛ ninnu bɛ siran o musow ɲɛ yɔrɔ n'u bɛ k'aw ɲini kɛnɛma u bɛ taa muso ninnu kɛ go nɔgɔlen ninnu ye a tɛ ko ka jɛ non ne de bɛ ci d'a ma so kɔnɔ ne non e b'a dɔn ne bɛ so cogo min na ni ne ye furu ka don don min na ni ne ko a ma k'a ka jɔn a b'a jɔn ni fa ni ba cɛ malien cɛ ye bulo fɛrɛ de a ɲɛ n'a muso ɲɛ sen tɛgɛ ni ko laban de don ni fa ni ba cɛ a b'a fɔ k'a bɛɛ ye nkalon ye u b'u da pɛlɛpɛlɛw ɲɛna kɛnɛma k'aw lasɔn u yɛrɛ ninnu bɛ taa yɛrɛ daminɛ so kɔnɔ c'est à dire n'a y'u jɔlen yɛrɛ la f'u ɲɛji bɛ bɔ a bɛɛ ni ala cɛ dɔ ka appel donna ne kunna a video n ko y'a cɛ bagabandi c'est à dire cɛ n'a muso balila ka bɔ kɔfɛ ka n'a jɔ kɛ n ko n'i ye minɛnw burutɔla ka bɔ cɛ kɔrɔ yɛrɛ bolo kan fo cɛ jɔlen bɛ pan muso ye pɛrɛn dɔ k'a kunna an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'o ko la c'est à dire n ko denni y'o ci ka na ne ma ne sigilen dabali de bɔra ne ko n ko awɔ n ko nin ye malien cɛ cogoya de ye muso ye pɛrɛn daminɛ cɛ kunna fo yɛrɛ non ne terimuso de mais c'est quoi mais pourquoi tu t'énerves non mais c'est juste une connaissance y a rien voilà le téléphone muso ko téléphone dia an yɛrɛ ɲɛ b'a la téléphone dia non ça fait bina sunguru de wala n'a ye téléphone di fo cɛ bɛ yɛrɛ c'est à dire a ye numéro ta ka b'o kɔnɔ kɛ k'o denni bagabaga denni nana kuma fɔ ne n'i tɛ nin to yen nin bɛ ka cɛ in minɛ k'o dogi cogo min na dogini ma dɔgɔ nin bolo dɛ n y'a fɔ ye ni cɛ ninnu bɛ ɲinini na kɛnɛma u bɛ n'u yɛrɛ kɛ papa n'a cɛ farinbaw ye malien cɛ ja jɔlen tɛ muso ɲɛ dɛ surtout muso min ka farin n'i kuleliw kun bilahi u bɛ sunguru ninnu ba nɛni k'u fa nɛni k'u cɛ ka bɔ sunguru ko la pewu tellement u bɛ siran u muso ɲɛ ni fana filɛ ka taa jama jɔ denni na kare kunna c'est à dire ka taga ala minɛ k'o wele ka taa n'o ye kare kunna k'a kɛ comme k'o cɛ de bɛ k'o wele o fana bɛ bɔ nangarabaya la ka démarche sama ka taa k'ale bɛ taa cɛ lamɛn mɔgɔ min muso yɛrɛ bɛ k'i wele k'i buruja heure bɛɛ o Bamakɔ musomanninw fana ni ka bon dɛ walayi n'an fiya ka di ne finman ye tiɲɛ don dɛ mais aw fana ni ka bon wa c'est à dire mɔgɔ min cɛ bɛ ka e buruja heure bɛɛ o e bɛ se cogo jumɛn na k'i ka samara sen fila don k'o cɛ bɛna fɛ ka taa kuma e fɛ kare ninnu na o muso dun bɛ k'e ba nɛni heure bɛɛ a fana taara kare ninnu na ka taa muso de jɔlen sɔrɔ yen yɔrɔ a b'a dɔn wa muso ninnu fana ja jɔlen tɛ aw cɛ ko kɛlɛ ka d'aw ye aw kelen tɛ se ka siɲɛ ta pour que aw b'aw terimusow d'aw kan ka taa mali muso an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa ne finman filɛ ne dusu ka bon cogo min na ne n'i tugura ture kɔ a bɛɛ ne ni ala kira cɛ ko ne mande princesse dusu ka bɔ k'i ka numéro de ta ka bɔ ture kun c'est à dire k'i wele ni ala cɛ ne tɛ terimuso bila an kunna ka taa ne kelen de bɛ taa terimuso jumɛn ala sɔn ka terimusow dɔw kan c'est à dire ka taa walidenw bagabaga ne ba n'i bɛ se siɲɛ ta la i kelen de bɛ na an nɔfɛ parce que an fana bɛ k'an don yɔrɔ de ɲini ka don so in kɔnɔ parce que baramada mun na cɛ ninnu ka kan k'a ta fo naani e ye kelen de place bɛ yen fo place 3 donc n'a bɛ fɛ ka ne ta filanan la an b'a jate de minɛ ka ko in doser k'a cun k'a sumaya dans une dosatation dosata garaw mais siɲɛ ta ko tɛ n'i bɛ fɛ ka siɲɛ ta i kelen de bɛ na ne nɔfɛ
ikini teremuso che kana no fe okobline I teremuso de la je katan nga abone do no fe adanga ke ni de ichuko do anade wala ambe kene ma funa be ga ndu oro nyini ni chakwa inflane chukum na ambe be ka solution nyini nga do maraji ga chukum na ka tigi sigi kunya sola de afuna be ka fura maraji ga tene ga tan sigi kunya sola anga ko inja temi na ni nyogo chere wala anga na ko ingele agele a chukwa sugu ya doula c'est de ça qu'il s'agit voilà nyenta fontara et puis trem so check ata chienta rola aya dabla ni forle no kojugu ki dale no yele klene be mobili takana ibe biga mobili ko fana be na ninga center nsemble ne ba ametala bantan na ni do nyona na kala sto kara fe talila aneta chei no fe aban furu ga na do ika na be ga chuko ma ambeta nyina bo ani nyoche che ko ele sera chienta la aya mo ko toro saba mako ni ele ko kibeta do fo musomani numa furu muso nu fana na mo ko fa ni dusukasi bo tigini nu won kote nyenta be fo wantara voilà ni mi dimina igasa ebe sende ni la telephone ebe taminga ni baya onkulo gore teta tobli doge ga di chema adagalege samale no keneme nani gana ke awon telephone tale ka bagan ba mate go neni iti dagala janta iga tigi ichega sokona furafolo iga sola be agado abe muna ba mako shoni da ba na fidiala moko ko dugono uni dosien be yala fan befe wo te foi la furasango ko glace ninde c'est-à-dire ko fenite ko bla abe manyamaga bon tigi no era furu bali be manyamaga ya de la ba mako eno imana fefe abe manyamaga furabu bolo o dutere ne atote de aseta de entre muso de ni eni ne yara la wa abe dube di ma di furu depuis be ga yara la furu la wa ni samu wa de ibe ga shuru mamadu yara la ima furu fona na I bana ga chenyene mai na binta ya fura sugu be doke I flene sisa I be se na tagamala I sengele na ato usiki ga umiri ka do ko kunolo de be baraka sa sadiri ko ni che ko into te fura ko fura muguni kebe ni ngara ofaka ko ula man de presesi mangalo nyenta fontara o nyembe toro wala an fana ba jate mledi nunu nga ka rota de me ko imbe jate mledi nyenga na fia ga wulantara wala o binta mi ngbo bulo ka histoire be reflen mi mega a financer no tigi gum prede no ko be kay dien wono a fle ko abandonner ni yara ni no fe kataga dugubla yala Sénégalais ou ya takana timba ga chete donc abandon total voilà awre bara wartigi soromandi surtout wartigi sugu sumale ni nunu ne ma de presesi era bo wartigi sugu sumale ni nunu soro ne ma de presesi te so présentation sugu nunu maere a ben samperenche eni fani bache o galam ne sadili ga ne ga dukle ta ko la ben ba mako ko ban mobili be ngolo flanté de mobili ngono ne de hôtel de ne bo ko ne ba finyana ko c'est-à-dire ko ne beta o tene da me chego kuma na chego kuma be fon fali ga nsigi kuenya le ano ko jo bala o ta mene da ne ali kan sigi kuenya le ano c'est-à-dire ko jo bala de ko karsa ne ba be dabla ni yere ne to ko foka cheko dala amesta nyogona jenatika ngona mo na ku yiga intérêt nyini ni iga intérêt be jenatika ko na ni modo be ko ke balige wallahi bilay mo gamu mo ta ku wa fembe ka wi aw te se ga to olu kun sigi sumala abe to yala la ba mo kono c'est-à-dire chaw ni nyogo che awa be perdi aw te ben foima aw kona u sebedo ne ko nete kala la de ne ta fo ne ta to le mina ba mo musique gala ni mo iga che wartigi na